passer, il faudrait jouer la balade afin d'immortaliser Burkina 98. En suivant les mouvements du ballon sur le terrain, il t'a involontairement donné un coup de poing, mais le lui retourne pas. Anga wale mandon fulibe au balajilenye haminu nabaka namebi malikono ani maliko kambe au fonika wale mando karela ka fomi aka gintan sport ni akene sile gintan soba ale konna la kabeni bi kari doyen kadamle nege kanyanta fota se nege kanyanta ni flama menyon soro kuma subelebele ngono pala goronya je ale kene kanala wasa ka se ganye fole kawye mali kono taw balajile na fara goronya je fambe ke enveyan mime awati la okuna fone bela se o ma bunyani karamba konna la fokata se jamana re ko kana o ma ni minu mbolo dalembe farafina re konna la kata je farajela ma ka bela jele faranyanga wasa se ka kuna fone nyuma soro bela jele ga chogomna gintan sport ale na kunyo ye ka okuna fone la okuma anke mbe ka nyon soro ani wati na kuma so belebele konna la wanga ma ololo fone na me wasa ka se ngande me korfo la ani kuna fone nyuma se ka soro bara nun tabulo bela jele ka chogomina hanga folibe hanga duwa yawye no ye Mohamed Alassane Sali le le hamba foni watina baka dema ya kono hanere balom sono Fatmata fofana ye ambu bela jele fono ko wali mandoni watina doyen baba mamana Traoré de commandante el commandante alesi kimeka nameni watina sabulu go wala kale dugula koro hamba ga sokma fuli beke kanyeshi alemani watini na okuma kuma so ngono hanga fuli be anga nyema no e flamu so ramata ja afna baka dema ya kono ka nameni watina amadu baba jarama ina lefene ko ama afne foni ka wala mondo kuma so ngono ya anko ni manani wala kale maduru anga meka nyon sora kuna foni ani place le ko hukumu bela jele kono la wasa kuna foni jele miseka soro kadi o ma wati bela jele na farago nyana ja ale kunga wasa bela jele miseka wasa soro chogomna ijango bi malidin famba chama ko ni so jame ka sabu ke farago nyana ja ale tabulo e anga dim so ko be Cameroon ngo feni watin no so ja baraka bu yame ma chama yoro wa wore hukumu kono na ma chama fene baka demenge ka nyeshi anga nunu fene ma minu nulu ko ni joginembe ani minu fene be feka taw nyada ni finally ba fene ka do fene baka demenke ka nyeshi o fene ma moko se kata kata la je bunya ni karama fene ko na la Cameroon ko fe na la sona abna ni kuna funu bele jelen soro sokma de na kuma so ngonna la nuru demaya toroste korba jidila alhamdulillah duguja tugo nyana ko sebe akafsa bi goni wa akafsa awa an kuma kanunu itala je ka doni faraka oho sadi ani jamme doni oho ba makaya oho oh ba kolinja nuru oui demaya toroste korba jidila alhamdulillah madame ni dion rasulullah amodion awa jala kuma ba ima abelela chawaira ale parce que mi fo avec yelo de la atako atanye kulukuturu ale chekana kulukute juru ta sena folo nuru ni soko toroste ibisimila donc comme il y a fois comme na Alou Badara Camara o na muso mu fen so le mana bi so ma dayna krengere la fargo nyere ki kon boko be ko nga fulbu bela jene awa jala kuma ba achama njama dobi kuna bi fende mbi I know fuiti parce que basket là awa vita kon espoir pijama ko ke bila akushi bila krepuni do ay bita ko be parler ñu nga sabuni yere ci de mola vita sport yere di kuma awa bismillah ame folin tam di bela jale ma kata sikida fro worona ame bela jale fo ya sikne kana lendi kofe di machido yana mbena yongo sorano kuma me kuma sigima tabarakalla nyam ne barkay ne babia janaba dameli ko sebe ale ko ngembe bubu folo ame kla kana soro sisa ko sebe awo ananga mawolele no hawa si abana abana ale biyan karate kadu ngai karate ka info ka dawla ne ni ngal do ka mo jabe ngabi na lambe bom du ton senso ni ale farbe chugam na karate ka awato ko no yero nu ko jango karate lama ko ne abe ne ba bla ne be ni nuru bla nyokon che mata ko chuko ko sebe wala awa amena minye gindan subare kuna foni bakuru bala nuru bamba ibe ka fo bi so komada na minye chan total Cameroun 2020 amena ni soni sigo kan so komada na wasa ka saka wala leke ola kanumbawiye o kofe minye nga agli du Mali olu beje bi wala dana nge kayanta ani kononton miye wala limina ka ola antunye wala leke ola miya nga degli karamo dola o ka seka na an defene de manga analyse na nga blasera lula nganya ga fo gole ayira alla chamani dorlobe nyona bi so komada
na o kuma o ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ nka bi sɔgɔmada na an bɛna sɔnni sigi kan an yɛrɛ ka faamu na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la min ye bakuruba filanan ye moyen de 17 an ka denmisɛnninakaw olu kɔni t'an bɛ u ka qualification kɔni ɲini Dakarikaw fɛ yen min y'an ka moyen de 17 ye u bɛ jouer bi wulada in fana na Dakarikaw fɛ yen o kunnafoni bɛna se lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma o ma bɔ an bɛ don page communale ale kɔnɔna la min b'a to an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di maaw ma an ka bɛɛ jɛ kunnafoni bɛ kɛ an ka bɔlɔnkun na o bɛɛ lajɛlen na se maaw fana ma escrime bɛɛ ka fɔ fana kunnafoni bɛ an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na n'o ye n t'a dɔn karate don wa olu fana ye muru de ye wa a kɔni o fana ye combat ye o fana ye combat ye o ni karate tɛ kelen ye ni karate tɛ kelen awa bɛ yan awa bɛ tila ka na n bɛ ɲɛfɔ an ye o kuma o kɔfɛ min ye an ka muso minnu n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ olu fana ka biro a tɔndenw a falenna o kuma ɲɛmaa minnu bɔ a kɔnɔ ɲɛmaaw falenna min ye o kunnafoni bɛna lase aw ma o kɔfɛ min y'an ka fédération malienne de sport o de football sa kɛ ale bɛna i kɛra k'a fɔ a ka lajɛrɛba fana kɛ o lajɛrɛba ye o kunnafoni fana lase lamɛnbaaw ma o kɔfɛ championnat national de Ligue 1 nin ko in an mɛnɛ mɛ ka nin makɔnɔ sa dɛ o kunnafoni fana bɛna di maaw ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni page internationale ne ne ba yɛrɛ sigilen bɛ o kama ne ba i ni sɔgɔma awa ni maaw kulo tɛ la foli ne yɛrɛ y'a mɛn a diyara ne yɛrɛ ye o kuma awa an bɛ taa fan fɛ fiɲɛ dɔɔni b'an senkɔrɔ an bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ. Guintan, la voix des femmes, au plaisir d'être ensemble. Awa kulubala an bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔna la aja ko an tɛ sanu fɛ an tɛ wari fɛ an tɛ lulu fɛ an tɛ fini fɛ aja sumano kɔni an tɛ foyi fɛ ni walanba in tɛ Nuru e ko di Alu Badara Kamara a bɛna n'Ala sɔnna cɛ awa ne ka ɲi dɛ a dun ka fisa a ka fisa a diya an bɛ dɔɔnin ka makan ka tɛmɛ nin kan Nuru e ko di ouais n'i y'a fɔ cogo min na an ka dugawu kɛ bɛɛ ka jɛnbi i ka dugawu kɛ pour que an ka se ka na ni kubu in ye nka fɛn ne fɔra ko min bɛ se min na k'o kɛ dɛ awɔ ne b'a sɔrɔ ko ti dɛ awɔ ni min bɛ se Umu Sangare de sa kɛ ni min bɛ se ka genge ka genge awɔ ni bɛ se ka nasi bɔ ka nasi bɔ ok ni bɛ se ka kɔlɔsi ta i ka kɔlɔsi ta e bɛna mun kɛ sisan an ka segow an'an ka a tɔgɔ bɛ di an ka maabaw diinɛ ɲɛmaaw donc k'u ka don kaliwa la ayiwa yanni bi wula in na 19h cɛ e yɛrɛ bɛna mun de kɛ ne t'a ye ka kuma lase u ma de o non olu de non il est malien e ye malien den de e ka mun de kɛ sisan e yɛrɛ jɔyɔrɔ e ye mun de ye sisan mais ne jɔyɔrɔ ye mun ye ka mɔgɔw la sensibiliser k'a fɔ vraiment i ka équipe bɛɛ ka kan ka fasodenya a bɛ fɔ o ma ko esprit patriotisme voilà donc
awa awo mais ni do ay ni do on yere ka hakna o yale seko di mais na sera ka yere ka hakna fara ni o ye do wi o fina ma de ko sebe awo do dira tiguma no Jonate baby ga do ke ka parlo mais bena ka bara do ko mi se mina ngo kele ni fonyo yi ngo do mo te danduma do ne sono na fora sa ki bolo kuru et songa kuru awanya koro ya ito ma nya koro songa kuru ngabe tene ni mi se mina wala be duma kana gele ade ale paka bare kuna funi wala abu jelendi abana o kuma wasa ka seka do woni fonge anyo kalfa moru la me kan la me o ba karsa bi ma ci erdi me donc do nga kintanta voilà ne erdi donc car fo shiko ni ustazui ku ga do kalwala voilà ok o ka do kalwala sono do wara fena nyewa kono na tra so kotron na awa kulubali ama singa na kuma so ngono sisa ama ira kan bolo ka boku so gombe Gintan Sport de la mi e champion total Cameroun 2020 minya nga kuna funi bakuruba folo amna sono siko kan amna nuru bamba fanfe ale kase ka donner anye am soro ka kuma fala ni nyokonje haklina ni blasira lula haka janga mawlelo masekana nonte anu lukunga ngulu ka haklina fene soro ya wasa ka se ka nyefole fa kanye ka beni bi nega kanyanta ani kononto wati o kuma luka famunu ka jetmine mla ke munye afene ba do fene seve ko degli karamo mun fene do ko fene ka donta o kawri ale do nga amusugu soro bi ka sawu get darlo Nuru akobe chogo de bulu ouais comme ya fo chogo na Alou Badra Camara malien be sigleme ka fem makono e bibu na 19h wati ka dam ne junior au sud donc be sigleme ka bibu na 19h makono 19h be sepe be bi nyeshi tiligorola o jume chan total Cameroun 2020 Mali be final la Mali ni Maroc de na nyon soro bi 19h wati donc amba e ka fo bigoni ou ka fin beke parce que final volontaire c'est-à-dire que qu'au final à volonté temps na be gagner voilà comme doyen baba mo montrer à faut au final volontaire me gagne non ka fo ko be volontaire change manke donc il be faire des sigi nga il sika kubuta choko muna donc Mali ale ni Maroc de na nyongo so bi la na 19h mais équipe fly ntakala je donc Mali koni ale meilleure défense du tournoi et une seule but encaissé donc Maroc allait faire la meilleure attaque avec 13 réalisations vraiment la hawla wala quwwata jatigera anjigi matige donc na me alalo ok jo den atan fo yawo anya on pour to ka boni bela kana yere soro ya anda mala la koi Nuru ouais ni ngoni donc ni ata kala je Maroc on di meilleur atoko be di meilleur buteur atoko be di meilleur attaque du tournoi du 13 bi babulo vraiment be bitu mais en fanati bita parce que nabora Cameroun na 1-1 na bita nga fembela imai donc ni ya jetim ne fana malika ekibu ina fana ba ka fo nga un match fin juillet ankara omdi match abela a follow fait mieux Ibrahima Sirbe Ibra donc le joueur de la Sierra de Bamako allait omdi match contre Burkina Faso deuxième match donc fait mieux Moussa Kiabou l'enfant de Kita n'avait joué USK là no Kita kawe donc allait faire l'homme du match donc allez faire mieux USK Kita joué donc troisième match fait mieux Moussa Balo la Sierra de Bamako allait faire l'homme du match donc quatrième match ça contre Congo et va kafo homme du match fait mieux Moussa Balo donc allez homme du match quatrième match là fait mieux Sadio Kanté donc allez homme du match cinquième match va kafo toujours Sadio Kanté encore dans le là homme du match vraiment parce que les sera mais Sadio rien parce que mon mes génie physique volontaire mais voilà mais par contre allez c'est là qu'à tenir a tenir parce que Mali fin Guinée ka match premier temps de galère au moins vraiment premier temps au galère ready anga mo ma sika faire foi soro na be sika nyefo chukudu la parce que ni ata kala depuis deuxième minute anga charnière centrale nous kluma ere am sam foi kibuina vraiment l'ombraille Modou Doumbia l'ombraille aller koni be boss sur Cavier Capo vraiment ou de jouer encore quelques minutes plus tard fait mieux Ibrahima Sirbe Ibra aller me bolon dikata glanga tanya fait aller fana banana kusuruku
donc vraiment a ka gɛlɛ équipe ka se ka yɛrɛ sɔrɔ position na parce que e ka cadre fila banna ka bɔ fɛn Guinéens dun bɛ ka jouer u damele donc o de gɛlɛyara ma kosɛbɛ mais bɔlɔntan bɛna ban wagati min na 70e minute na an ka mɔgɔw commencé ka Guinéens dominer u yɛrɛ sɔrɔ kɔni voilà k'u yɛrɛ sɔrɔ Sadio Kanté a ye responsabilité ta ka bɔlɔn fɛn ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ a y'a dɔn ka san équipe mago bɛ ne yɛrɛ la kosɛbɛ man kan ka réagir voilà Sadio Kanté y'a yɛrɛ yira o waati yɛrɛ la yɛrɛ donc an ye occasion dɔw procurer hali n'an ma sɔn an ma se k'o concrétiser donc Mali bɛ gagner trophy la fɛn min ye Guinée contre la donc bi wula in na ta an kɔni bɛ mun fɔ c'est à dire que u ka Marocains ka équipe in u ka buteur meilleur buteur b'olu de bɛ Arahimi Araja non Wydad i hakili b'a la u ni Sad jira nɔ a ma se ka wele yan contre Sad donc retour la yen nɔ a ye doublé kɛ Casablanca ko taara najɛ so sumalen kɔnɔ Casablanca taa najɛ glace cɛla ye an bɛ se ka ballon tɔw la cogo di voilà vraiment les gars il est c'est-à-dire que n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a ka kɛ kojugu i bɛ erreur kɛ dɔrɔn a b'a corriger i m'a ye contre Guinée a ka teli n'o bɛɛ ye a tɔgɔ Cameroun u ye pasi kɛ au lieu que fini bila kɔfɛ o ye fini bila kɔfɛ de gɛrɛ yɛrɛ fana bɔra a ka jɔ kɔnɔ ayi ala m'a lajɛ ayi bolo nana a accompagner ten tɔ ne yɛrɛ hakili la n ko non n ko kulonkɛ voilà kude dɔrɔn de don voilà ta kan kude yi o erreur ninnu vraiment an ka cɛdenw kan k'u kɔlɔsi bi kosɛbɛ contre le Maroc vraiment i bɛ erreur kɛ dɔrɔn u b'a corriger o kɔni voilà donc an ka mɔgɔw k'u tension olu la donc n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye meilleur buteur ye Arahimi ale parce que Maroc équipe in filɛ nin ye c'est les joueurs de l'RS Berkane de Wydad de Casablanca et de a tɔgɔ bɛ di fɛn a tɔgɔ Araja olu de fara ɲɔgɔn kan bon équipe saba in bɛɛ bɛ compétition interclub la donc u bɛ en jambe sinon meilleur buteur yɛrɛ ale ma bi yɛrɛ don ni fɛnkɛ tɛ a tɔgɔ penalty n'a ma penalty tɛ contre fɛnkɛ a ye bi kelen don ayi voilà bi fila de b'a bolo a y'a bɛɛ don sur penalty El Kabi u ka numéro 9 farafinkɛ in donc ale de tun kɛ CHAN tɛmɛlen meilleur buteur et puis meilleur joueur à la fois donc an bɛ mun fɔ dɔrɔn ɲanga kɔni tɛ ka se ka appuyer mais Arahimi o ka fɛɛrɛ de kɛ nin na donc Mali kɔni bɛ na an bɛna an ka deuxième finale de jeu bi parce que anw delila ka finale jouer 2016 o kɛra Rwanda donc i b'a ye k'a fɔ an binna finale la 3-1 bolo donc an bɛ mun fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Nuhum Diané o dege karamɔgɔ tun ye Djibi Dramé donc ale yɛrɛ bɛ CHAN kɛnɛ kan yen donc awɔ a bɛ yen Djibi bɛ yen sélectionneur national Mohamed Makasuba ale fana bɛ yen donc Djibi fana bɛ na ale finale la parce que ale fana ye finale jouer ka tɛmɛ donc olu bɛɛ de bɛna fara Nuhum Diané kan bi wulada in na ka se k'u ka espérance k'o fara équipe kan pour que an ka se ka qualification sɔrɔ donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ka premier match la Mali bɔko 5 de kɛ premier match la contre Burkina Faso an gagné 1-0 deuxième match la i b'a ye k'a fɔ an ye 1 kɛ contre Cameroun n'o ye kulo lanbɛbaga yɛrɛ ye troisième match la donc an gagné contre Zimbabwe 1-0 donc an ni Congo Brazzaville quart de finale la 0-0 trophy la Mali gagné 5-4 donc demi finale la tuguni 0-0 contre Guinée trophy la 5-4 an n'a sɔrɔ Guinéens ye an ka cɛden traité de façon n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na Siaka Samake vraiment c'est un geste anti-sportif n'a fɔra ko Européens aw bɛ fɛngɛw na anw m'a essayer ka fɛn mais anw farafin dama yɛrɛ ka to ka mugu ɲɔgɔn na vraiment c'est pas du tout bien k'a fɔ mɔgɔw kan ka nin ko ninnu lajɛ voilà a bɛ hadamaden fɛnɛ de la o parce que fɛn dɔw bɛ yen aw man ka mun kɛ ɲɔgɔn na n'aw y'o kɛ ɲɔgɔn na minnu bɛ k'a k'aw la a bɛ mun fɔ la sisan non c'est difficile vraiment donc n'olu y'a kɛ bɛɛ bɛ mankan ci nka aw yɛrɛ de ma bɔ ka kɛ ɲɔgɔn na yan mais n'an yɛrɛ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn na o bɛ faamu cogo di an ka taa n'o donc n'i ye Maroc fana lajɛ Maroc ka premier match gɛlɛya u ma kosɛbɛ parce que Maroc ka premier match la u gagné 1-0 o bi yɛrɛ dɔrɔn jɔn cogo min a bɛɛ y'o ye parce que u ye penalty de sɔrɔ u y'a temps gardien y'a repoussé mais arbitre ko gardien poussera ka bɔ ligne kan u sigira kan u y'a don donc fɛn min ye tugulɛ yɔrɔ u dimina kosɛbɛ ko vraiment k'u namara la deuxième match la u ye match kɛ 0-0 contre Rwanda i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye troisième match la u gagné fɛn min ye 5-2 contre Uganda o de ye ko ballontan yɛrɛ voilà u ye ballontan yɛrɛ tan o de la parce que Uganda ninnu nana k'u k'u kan quoi awɔ o tɛ kɛ o Uganda de fɔlɔ ka olu fɛ de k'u bɛ se ka u bɛ ka ballon ta arabu ka teli de u bɛ jouer espace nin temps de kɔnɔ 1-2
1 2 flani kelen dɔrɔn b'i ka jɔ kɔnɔ i kɔfilɛ dɔrɔn fini blanco fɛ don i minnu na sa rahimi y'a k'i ka jɔ kɔnɔ wala tigɛ bi ɲɛnamaya wala tigɛ bi ɲɛnamaya bi susunun dɛ i yɛrɛ k'i tɛ bi mun na ko de ye bi ɲɛnamaya ye hali a tɛ gɛlɛya u b'a bila défense kɔfɛ dɔrɔn a ta kana tɔɔrɔ kude plat de pied sin ka bila likarni kɔnɔ ten baara banna o ye fagalen de 90 minutes i bɛ boli la ballon nɔfɛ donc quart de finale là il va y avoir u ye fɛn min ye Cameroun ci non quart de finale là u ye fɛn de ci Tanzanie 3-1 donc demi finale là non carton contre Cameroun P1 yɛrɛ cɛ Cameroun ka ni équipe in fana c'est pas la peine 4-4 kanangolo hali n'a sɔrɔ gardien yɛrɛ bɛ ka bi d'u ma a tɔgɔ défenseur fana bɛ ka ballon d'u ma non Cameroun ka équipe in comment que maloya ye ça donc n'i y'a ta k'a lajɛ k'an bugɔ fɛ fo k'an to tere buguru jɛ 4-0 tiɲɛ ni maloya k'an bugɔ dɔɔnin o ka fisa fo k'an tɔn tereke tiɲɛna ni karategaw tɛ maa b'o kɛ donc bi finale ballontan yɛrɛ la sa fɛn min ye an ka fédération malienne de football Mamadou Touré bavier presque depuis ballontan dolanci daminɛna ale yɛrɛ bɛ équipe kɛrɛfɛ yen nɔ a bɛ t'u ka séance d'entraînement suit a bɛ taa matchw lajɛ donc ni match banna a bɛ don vestiaire kɔnɔ k'u lamotiver n'i y'a ta k'a lajɛ match balen contre Guinée demi-finale là donc ko ministre y'a wele ko a bɛ 5 millions ko k'o d'u ma donc olu fana a n'a ka équipe Moussa Atayer ministre de la jeunesse des sports vraiment an b'a fo awɔ donc i b'a ye k'a fɔ bavier fana ale ye 2 millions fara fɛn min ye 5 millions kan ko k'o di fɛn min ye joueurs ni encadrement n'o ye Nuhu Jani n'a ka encadrement mɔgɔw ye ko k'o d'olu ma n'i y'a lajɛ depuis tournoi in daminɛna à peu près 7 millions fɛn min ye bavier ale kɔni y'o bɔ a yɛrɛ poche la k'o di équipe ma jugu kɔnɔ titi la ka mun fara a kan dɔrɔn fɛn min ye Isiaka Diakité donc n'ale est membre du comité exécutif de la fédération malienne de football chargé de marketing et de sponsoring au niveau de la FEMAFOOT ale fana 1 million di koko fara fɛn min ye o kɔrɔ ko ni finaliste taara ko bɛna kɛ min ka ni minɛ ka bila i da a ka fisa ni dalankolon ye a bɛ courage a bɛ ka motiver kosɛbɛ awa nin tɛ kunbɔ n'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye ni bɛɛ 1 million di nin cogonin na joueur tɛ segin ni kubo ye mun na walanba bɛ na u bɛ motiver wa esprit bɛ taa hali lɔnbara ye dalen bana dilan kan a bɛ nisɔndiya awɔ mais n'a fɔra k'an k'u bɛɛ t'u yɛrɛ ma ye bɛɛ kɛ min k'i sigi k'a lajɛ ko farikolo ɲɛnajɛ don o de ka jugu mɔgɔ ma o esprit yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɛ fɛ voilà parce que n b'a fɔ an b'an yɛrɛ fa yan maa yɛrɛ t'a dɔn an ye mais n'u y'a ye cɛ hali ni million tan b'i kun n'i ye 100,000 bɔ la ka di o bɛɛ ye dɔ ye u b'a fɔ ko karisa ye dɔ di a bɛ mɔgɔ la motiver a b'i la motiver ouais bi bɛɛ b'a dɔn min bɛ jamana in kɔnɔ yan aw kɛlen ka nin sɔrɔ bi an bɛɛ b'an ka championnat premier matchw dɔn mana to ka nin sɔrɔ ka bila i kun bi a bɛ maa nisɔndiya a bɛ maa nisɔndiya parce que nin ka ɲi walayi donc an b'u fo fɛn fɛn y'an dɛmɛ a la nin an bɛɛ de ka ko ye o an b'u fo l'opérateur économique Jamil Bitar donc ale fana ye 500,000 di ko Mamadou Doumbia n'a ma y'a fɔ ale banana fɛn min au niveau du tibia donc double fracture donc ale fana ye 500,000 di ko k'o di soin na a ɲana a diyara n ye k'a Bitar alhamdulilayi donc bavier fana tila k'a fɔ k'a da kan tuguni ko wari minnu bɛ ka di ko nin tɛ premier nin tɛ foyi ye donc ko n'u ye kubu ta ko fɛn bɛ d'u ma ko bɛ k'u ye mun bɛ nin bɛɛ sanfɛ donc tout ka premier nin tɛ foyi ye nin ye lajɛli dɔrɔn de donc u b'a fɔ ko worobilanji la nin y'a worobilanji yɔrɔ ye voilà nin y'o de ye o tuma ni koba kɛra o tuma an na nisɔndiya donc i b'a ye k'a fɔ délégation kɔni bɔra ka journaliste ni fɛnw kɔni bɔra ka taa équipe soutenir kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kunnafoniw na k'a yira k'a fɔ fɛn min ye u yɛrɛ ye fɛn dɔw bila sen kan supporter minnu taara bɛ fɛ ka taa match lajɛ ka taa fara UNASA mɔgɔw kan yen tuguni donc je crois kununko 15h waati ko n'a y'a sɔrɔ parce que fɛnw de bɛ remplir quoi n'i ka passeport ni fɛnw voilà donc ani test ni fɛnw bolo k'u bɛ se ka taa match lajɛ dɔrɔn ka na awa e m'a fɔ i t'a kɛ de si c'est négatif i bɛ se ka taa n'a ye voilà ale test kɛ yan ne test coronavirus test kɛ o ne ko i ka résultat jira ka n k'a ye bon c'est secret c'est quelque chose qui est secret là donc o man ka divulguer cogo dɔ la quoi ayiwa awa an y'a mɛn donc Aliou Badara Kamara awa tɔgɔ de bɛ se ko la n'i y'a ta k'a lajɛ bi wula ninnu kɔni de don 19h waati Mali Maroc donc an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka kupu in ala ka nati Mali la amina rabi a bɛ di Mali ma Nurubama n'ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ
an se ko ye duwawu ni dɛmɛ min an b'o kɛ wa match min na kɛ match duman ba de bɛ ja dɛ nka mɛ nuru fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen maaw ka jateminɛ fɛnɛ f'an ko fɔ ka fara kan ni y'a ye Maroc contre tɔgɔ ye di Mali an ye match dɔ i n'a fɔ Maroc contre Cameroun c'est-à-dire les 15-20 premières minutes kana kulongo de l'eau bolo abada les 15 k'a daminɛ arbitre b'a fɔ a da la waati min na ko prip k'a daminɛ la kana se à 20 ou bien à 15 ou bien à 30 minutes ma kana kulongew de la pewu o bɛ ballon bɛ bɔ o kɔnɔ wa Cameroun ye occasion min di Cameroun fɛn Maroc ma k'u bila lɛsi la ballon jeu kɔnɔna na Mali kana na sɔn ka ko kɛ c'est-à-dire b'a parce que dɔn hali u ka bila lɛsi la dɛ u ka prébi yɛrɛ sɔrɔ o de fɛ o u ka teli n'o de ye u ka teli ni c'est-à-dire fɛ ko n'i bɛ ka lajɛ télé i b'a fɔ ko k'u bɛ ka temps d'u ma temps tɛ dɛ ayi mais kufura mun tana ni gardien ye ballon minɛ ka relâcher ça c'est erreur faute fɛngɛ dan ye parce que voilà mun de kɛra bi fɔlɔ ye i m'a ye donc gardien ka erreur olu erreur bɛ na o mais il faut que les défenseurs soient prudents voilà parce que i b'a dɔn n'olu sugu kɛra ka bɔ ka bin t'a sɔrɔ axial min bɛ yen ou bien libéro min ka surun yen na e de b'a fɔlɔ b'a défend parce que mun na ni attaquant bɛ pɛrɛnnen don ko gardien bɛ se ka erreur kɛ sanfɛ prise la bon n'o erreur kɛra dɔrɔn un coup bɛ na i m'a ye u b'a fɔ attaquant de renard surface la parce que u ye jumɛn ye u tɛ ballon tan ba kɛ mais u bɛ gardien de ka fɛn su dɔrɔn moins d'une erreur seulement dɔrɔn u b'a bila jɔ kɔnɔ kosɛbɛ hali ni pa ma ɲɛ u b'a bila a kɔnɔ parce que olu attaquant sugu de bɛ yen bon o sugu de la fo i ka défense ka sɔn a k'aw fana so a nɔfɛ quoi f'i ka défense tɛkumani yɛrɛ de bila yen ballon tanaba tɛ dɛ fangaba tɛ dɛ quelqu'un qui est malin parce que n'a bɛ attaquant suit a b'a ka joueur suit o la erreur dɔrɔn ale b'a corriger a nɔfɛ a b'a bon o dunna 90 minutes tu es concentré o jere Maroc kuma de kɔn senkɔrɔ voilà 90 minutes tu es concentré i tɛ se ka ɲinɛ ala dɔɔni k'a fɔ ko n bɛ ɲinɛ dɔɔni ou bien n bɛ taa yala kana n'i yalala dɔrɔn i bɛna sɔrɔ o y'a k'i ka jɔ kɔnɔ bon o de la Marocains filɛ nin o sugu la kana sɔn ka temps espace de d'u ma i bɛ espace de réduire voilà n'i y'a réduire maintenant ne fana y'a sɔrɔ i bɛ commencer k'u ka température de faga u bɛ faga ni mun ye an b'a di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana essayer k'a bɛ ballon tan cɛ ɲumanin kɛ ou bien k'a fɔ i bɛ bɛɛ ko u kan ka bɔ a la i ka vivacité n'i ka technicité i b'o bila équipe ka faveur la tu joues on joue jeu d'ensemble i b'a di an b'a d'i ma an b'a d'i ma o la o fana bɛ to boliboli la o nɔfɛ o man d'u ye o n'i y'o kɛ u la dɔrɔn o bɛ bilen de arabu bɛ n'i y'a a bɛ bilen de cuyi k'u sɛgɛn kɔni o b'u sɛgɛn o man d'u ye olu bɛ mɔgɔ tɔw labolo tɔw laboli bon n'i y'o k'u la dɔrɔn i b'a ye u bɛ énervé n'u énervé la ballon tan bɛ tiɲɛ o sugu de sa fana b'i profiter parce que o fana ka défenseur t'o cogo b'a la o fana b'i profiter an ka attaquant couloir fila in bɛ ka teli funu mu k'u ka don na balo filɛ nin ye Jalo filɛ nin ye u ka teliya dan don bon Kofi filɛ nin Kofi filɛ o de ka d'a ye a na dɔrɔn k'a bila ɲɛ n k'a dɛmɛ a ka don mais hali n'a sɔrɔ a tɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ fɛn in na o de ka d'ale et puis balo pied la il est bien bon sugu la an b'o de exploiter n'i y'a ta k'a lajɛ an ka équipe yɛrɛ tɛ bi don parce que au niveau de l'attaque n'a bɔra Dema Jalo yɛrɛ ka bi la ale ye joueur de couloir ye mais avant centre yɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen olu si ma bi don que ça soit Moussa Koune Kofi que ça soit Mamadou Koulibaly et ni Basekou Diabaté donc i b'a ye k'a fɔ depuis premier match yɛrɛ bɔra la i b'a ye Mamadou Koulibaly ale bɛ jouer dernière minute de la donc Basekou fana denmisɛnninya b'a la dɔɔni donc absence saba fana bɛna yan Mali côté la bi la in na i n'a fɔ l'ombre ale banana Sénégal la donc au niveau du milieu de terrain fɛn min ye Ibrahima Sebe Ibra ale fana ta kɛ musculaire ye donc ale fana tɛna se ka voilà donc ɲɛfɛla fana na tuguni fɛn min ye Mamadou Koulibaly donc ale ta ye carton ye cumul de carton donc ale tɛ se ka jouer bi donc o absence saba vraiment o de bɛna kɛ coup dur un peu parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛɛ ye kulomaw de n'a fɔra k'olu saba bɛɛ banana k'a daminɛ kabini san daminɛ ka na se bi ma mais u ka remplaçants fana bɛ yen qui joue très bien i n'a fɔ Sama Bali qu'on a vu à peu près 2-3 fois an b'a ye a bɛ don Sidibé nɔ la a b'a yira fana ko il prouve que a bɛ yan fana quoi bon nin kɔni fana chance y'a bolo k'a yɛrɛ fana yira parce que an ka joueurs ninnu bɛɛ suivilen don a 11 entrants bɛɛ suivilen don mɔgɔw fɛ minnu bɛ fɛ k'u san a fana filɛ nin y'a ka chance y'a bolo final kɛnɛ kan a fana ka yɛrɛ parce que final ballon tan fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn tɔ bɛɛ kan fɛn dɔ de bɛ yen bi histoire de filɛ nin ye
histoire de olu de ka tɔgɔ sɛbɛn histoire la voilà de Jiki Jara fɛn min ye Mamadou Doumbia Lombre hali n'a sɔrɔ ale bannen mais Isaka fɛngɛ bɛ yen nɔ Isaka Samake bɛ Chateau fɛn min ye Barou Sanogo Sadio Kanute Musa Kiyabu fɛn min ye Mamadou Koulibaly hali n'a sɔrɔ ale fana tɛ se ka jouer donc Musa Kone Kofi Demba Diallo Musa Balo donc pour ne a n'a tɔɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ ka jouer ani mun tɛ ka jouer olu bɛɛ de hakilina ye kelen bi an ka se ka fɛn bɛ trophée ta ka n'a ye wallahi ok ni ye bita ye awa nga i b'a lajɛ k'u jansa a ja ko an tɛ foyi fɛ dɛ ko ka mun fara kan dɔrɔn fana Maroc hôtel mun dir'u ma fɛn min ye commission d'organisation mɔgɔw fɛ u y'u ban o la awɔ k'olu t'o fɛ u taara u yɛrɛ diyan hôtel de ta donc commission d'organisation mɔgɔw fana y'a yira k'a fɔ mɔgɔw la k'a fɔ vraiment n'u taara yen nɔ fɛn fɛn mana sɔrɔ u y'a ɲini parce que olu y'a fɔ u bɛ se u ka sécurité ni fɛnw assurer yɔrɔ min na u y'o de d'u ma n'u ko u t'o fɛ bon u mana fɛn fɛn sɔrɔ yɔrɔ dɔ in na yen vraiment olu ka sira t'o la n ko fana bɛ to ka fɛɛrɛ dabali n'u ka fɛɛrɛw fana tigɛ cɛ a kɔni tɛ to dɛ a bɛ taa yɔrɔ min yirila u bɛ taa yen de awɔ an fana tɛ sɔn o ma dɛ n'u fana taara sangɔnɔ yɔrɔ la min fana ka d'u ye o b'o kɛ o a kɔni to ten a bɛ taa de yɔrɔ la a bɛ ye yɔrɔ min na u kana taa ko parce que kan in senfɛ fɛn dɔw kɛra fɛnɛ dɛ k'a fɔ k'a bɛ tila k'i sɔnni sogo kan ne ko a ma ko sorcellerie an t'a k'o la an ka denmuso min na ni walanba y'an fɛ yan aw ka taa yɔrɔ min dir'u ma aw an b'i bolo. Awa Koulibaly an bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ an bɔlen CHAN Total Cameroun 2020 n'o 2020 an bɛna segin ka na bakun kuma bakuba filanan na min ye an ka moins de 17 ans olu ka tournoi qualificatif Dakarikaw fɛ yen n'o ye Sénégalais ye olu kɔni bɛ nin waati in na u kan ka jouer bi wulada in na Clara to dun kɔlen kɔ an na an ka cɛdenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Nuru Mama o kunnafoni bɛ cogo di comme y'a fɔ cogo min na mais an bɛ nkɔrɔnin kɛ fɛn min CHAN na toujours ka yira k'a fɔ 3e place u tɛna kununko c'est vrai Cameroun ni Guinée donc u ye tɛgɛ da fɛn min ye Cameroun ɲɛ kan fila ni Cameroun ta kɛra dusukasi da ye Cameroun ta kɔni kono ni sigilen bɛ télé kɔrɔ fɔ n bɛ yɛlɛ Murula Sila hali n'a ma sɔrɔ ɲɛji yɛrɛ ɲuman a ye Guinéen bila ɲɛji la mais a tila k'u nisɔndiya kununko ko kura parce que a taara ka kɛ o ɲuman ci ale yɛrɛ ye ɲumanba don a ko kɔnɔna na fana a wula ka se cogo di a wula ka se cogo di mais ale de m'u ka fɛn diyan Sirobi fɛn diyan awɔ parce que olu yɛrɛ ye mun kɛ ka gardien ma deli ka hali jɔ ka sin ka n'o bali k'o jɔ final fɛn na ten tɔ donc o géré o kan o yɛrɛ bolo ko non ko bɛna nin bɛɛ a bɛɛ kɛ foyi min bɛ en jeu k'a daminɛ motivation de mais i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kun siranna quoi a siralen don quoi mais dɔw min ye par contre o motivé motivélen don hakili sigilen don a ka prise ka ɲi cɛ a b'o to yen de ka continuer kosɛbɛ n'a ye mɔgɔw ta kɔnɔ o bila kɔnɔ ten ko parce que ko bɛ se penalty la sinon penalty bɔla yɛrɛ b'an bolo koyi a bɛ cɛnin tɔgɔ Cheikh Abdou fo b'a wele ko cɛ mɔgɔ de bɛ se n'o penalty labɔ la non o fana bɛ se hali Jeliba Bakari min fana bɛ troisième arbitre a gardien ye o fana bɛ se penalty minɛ la an b'an ta o seni sugu fɛ wa an ka taa Nuru Mama donc n'an taara Sénégal fɛn min ye tournoi qualificatif fɛ CAN Maroc 2021 ni zone UFOA donc n'an m'o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni olu n'a ka délégation bɛɛ bɛ nin wagati in na Marocaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ bi wula in na Mali bɛ jouer bi à partir de 14h donc Mali ale ni fɛn min ye Sierra Leone de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ bi wula in na 14h donc an ka coach Dɛmɛ Mamadu Traoré n'u k'a ma ko Pep Guardiola ale voyagé ni cɛ 30 min ye olu tɔgɔ filɛ nin ye fɛn min ye Sihaka Keita Étoile du Mante Abbas M Kouyaté Étoile du Sahel Abdoulaye Sanoura fɛn min ye FC Badema Amadou Kone Yele Olympique Cheikh O Keita AS Real de Bamako Ayuba Kone Étoile du Mande Amadou Ndiaye FC Diarra Tidiane Danyogo Étoile du Mande Abdoul Traoré Derby Academy Yakuba Mahaman Maïga Joliba Athletic Club Bouakane Femi Academy du Mande ce Congo I Fogo Nya ni malaya
c'est Congo I Fogonia. Afrique Foot Elite. Donc Fousseni Keita, Étoile du Mandé, Issif Diallo, Africa Foot, Sidi Mohamed Doumbia, Derby Academy, Malik Aziz Berti, GMG, il y a Yuba Moulay Keita, Koita plutôt, ATS, Mahamadou Doumbia, GMG, Bandjougou Diallo, AFCB, Yuba Traoré, FC Barel, Hassan S. Diarra, FC Pays-Bas, Lassine Koulibaly, FC Diarra, Demba Siribé, Yele Olympique, Ismaël Diabaté, Yele Olympique, Taman Nietao, RFAF, Badem Diabira, GMG, Tcherno Abatili, FC Alay, Mohamed Kouniba Siribé, ASB, Oumoudou Maïga, RFAF, Kakunche Aboubakar Boubou Siribé, Rahama Foot. Donc nous sommes bisaba au début dagaleme dagal ka fini watina donc dema Modou Traoré donc biula daina wedu kluna 14h wati ni ame bagruba flana nous ko amako pool B way ka fo pool A no Sénégal ka pool ulu jira début vendredi donde donc Sénégal ni Gambie ñoo soro donc Sénégal gayna flani kanangolo flani nani ane flan donc bagruba pays saba de do match jamana kelime exempté donc au premier journée na Mauritanie aller exempté mais Sénégal ga poule là donc ko fait poule B là femme Sierra Leone aller ni Guinée Bissau no yanga poule donc lu ya kuntige femme Sierra Leone bina Guinée Bissau nyagoro kile an kanangolo donc Mali exempté mais premier journée là donc deuxième journée là Mali aller ni Sierra Leone mais nyongo solo biula na 14h wati amedo ke dema Modou Traoré ala si akachedon ou ka victoire ke contre Sierra Leone walay ala ku senda dia ye jodala ani terrain fa befe ka to demande ana fenema fenagati jo wala mbakene kan haga jaga signa kene nok mo fene beke tabarkala anga demison anda manga demison no ko an desero luka fuila ay ka dam ne moins de 17 ans kata se fo moins de 20 ans ma anda mulula fona bora ozandala utara munu Dakar ko fe tukun abukara molo ko wallahi ane tarani kubuye qualification en desera wala masika ta roshi donc Mali be aka dernier match le 9 mercredi le 9 février Guinée Bissau Mali avec 14h wakati avec Stade La Dior de Thiès ouais tabarkala Thiès aduku ngadi den ta tour chama duku ngadi Dakar non c'est vrai hein, parce que baro ye adamu ngabo be ko jida la fien barka kabo sumaya be soni be sisani watina pyjama konde sama soro girima mo rewi la mini ni jitekele donc femme dema Modou Traoré Pep Guardiola alere la soluke anga dema Modou Traoré anga la soluke voilà son qualité mayen ko sebe voilà donc dema Modou Traoré akoni la sil nu ke ning yolude donc biwlay na buna fembe ke priga siga victoire folo ko do udung to ganya kuluna chogomna awa Koulibaly allez les aigles. Allez les aigles. Allez les aigles. Allez
Nuru Bamba awa kulubali amena page commune ale kene kanala sisa ambole moins de 17 ans olufe Dakar ka fe bi halaka seba adianu belajilema amena page communale konnala Nuru eta kachanwa nonte darula ndobe awala ame fe kale tala teme folo kasoro ale ka to nyanabo o ko fe ame soro kana am fla fan fe ame to ya awa amete e fan fe ni centre do ñogon soro ni dogo ko ngono ko sebe ibo kuna funi dan kloka badara lu badara na fo ya fo chukamena kuna shini antara dada bugu centre mi no basketi centre do afuko asab donc a nyama yere wafuko bako donc ale ka centre kon nana an wula ka se no donc ay mi fon ya ka centre kan an ga je ko lame na la sun tɔgɔ ye yɔrɔ Garba Traoré mais bɛɛ bɛ wele Bako an bɛ Darabugu an ka centre tɔgɔ ye ASAB association sportive d'aide au basketball bon ASAB ni hakilina de ye hakilina min don anw bɛ basketikɛlaw de ka kɔrɔ mɔgɔw de fara farala ɲɔgɔn kan sisan parce que anw denmisɛnninma an ma garisɛgɛ min sɔrɔ donc an b'a fɛ ko o garisɛgɛ di denmisɛnninw ma donc ASAB min créé kun kɛra o de ye an fitininama an ma encadrement ni fɛn min sɔrɔ basket la donc pour que ka se k'o di denmisɛnninw ma an denw ni an dɔgɔninw ma voilà ASAB créera nin y'a san 11 fo san 12 an bɛna don san 12nan kɔnɔ c'est un centre de formation de don an bɛ jeu compétition na mais k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw b'a la i n'a fɔ seniorw non an tɛ se seniorw yɔrɔ ma parce que n'an y'u former sisan an b'u di clubw ma de ani Bamako club bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an affilié de fédération na an bɛ jouer fédération ka compétition na an bɛ jouer ligue ka compétition bɛɛ la bon degun min b'a kan o ye aide ko ye dɛmɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnninw ka ca ballon ko banna espace ko banna pour que ka se ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na bon courant ko yɛrɛ fana banna an yɛrɛ de y'an boloma dɛmɛ denmisɛnninw ka coopérative n'u ka fɛn ninnu na sisan ka se ka lampadaire dɔw ɲini k'olu bila yan mais o ti bɔli kɛ y'a ye donc o de degun b'an kan fɛn o fɛn bɛ yan i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a bɛ an yɛrɛ ka fɛn laɲini ye bon n'i bɛ don ni centre na inscription de b'a la kunkolo photo i bɛna ni kunkolo photo ye ani i ka wolo sɛbɛn bon tɔgɔ sɛbɛnni sara fana b'a la o ye taux forfaitaire 400 kalo 200 dɔrɔn parce que an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Darabugu ye quartier min ni sɔrɔba tɛ a kɔnɔmɔgɔw la bon maaw ninnu ni fɛn ninnu denmisɛnninw yɛrɛ de b'a bɛɛ san an bɛ maaw bɛ dilan yan maaw bɛ feere maaw fila ni min bɛ don i b'a daminɛ ni maaw 2 de ye fɔlɔ bilenman maaw prix bɛ taa 600 la voilà ka nɔ ballon tɛ ballon ni min ye ballon san i y'a san yɛrɛ ye sinon ballon bɛ san fɛngɛ la yan u ka cotisation ni fɛn ninnu an b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka ballon san ka terrain labɛn ka cerceau ni panneau k'olu bɛɛ labɛn voilà i ɲɛ bɛ nin ye catégorie ko de don minime bɛ yen cadettiw fana bɛ yen ani poussinw voilà donc ni caman filɛ nin ye olu bɛɛ ye dege minnu y'a daminɛ kɔsan na donc ni ninnu bɔra yen sisan olu kɔrɔbalenw bɛ na n'o mana bɔ yen wulada fitiri waati dɔwɛrɛw bɛ na minnu ninnu tɛ kelen ye mais n'i y'a jateminɛ n'i ye centre yɛrɛ effectif ta k'a lajɛ musomanin ka ca ni cɛmanin ye en réalité nous an bɛ dɛmɛ de ɲini dɔrɔn an bɛ dɛmɛ de ɲini ka se ka hali bi ka centre nin kɔrɔta an hakilina ye min bɛ an ambition min bɛ an na hali bi pour que ka se ka taa ɲɛ par exemple i yɛrɛ ɲɛ b'a la espace 2 de bɛ an b'a fɛ k'o espace 2 bɛɛ kɛ terrain fitinin ye pour que denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen olu ka se ka u bolola ɲɛnajɛ kɛrɛfɛ Luba ta kamara namu donc an lamɛnbagaw kulo jigila sɛgɛra min ye o de kun ye nin ayiwa ni tun ye awa kulubali ka wulikajɔ min n'a y'a kɛ Darabugu kaw fɛ centre ASAB ale kɛnɛ kana la Bako n'olu ka degeli karamɔgɔ ye a bolo filɛ ko lase an bɛɛ lajɛlen ma hali bi an bɛ to bɛɛ jɛ kunnafoni ale kɛnɛ kana n'o ye page communale ye Nuru Bamba an bɛ na e fan fɛ donc an bɛ taa fɛn min ye Banankabugu la kɛrɛnkɛrɛnla fɛn min ye terrain olympique Africa la fɛn min tournoi des jeunes ressortissants du cercle de Barawuli olu ka kubu ta ko 8nan donc comme ko 8e édition 4e journée baaraw daminɛna i b'a ye k'a fɔ
4e journée de la Badeyan ale bina balima ɲagɔrɔ 7 ani 3 bɛngandi ni avenir de sera ɲɔgɔn 1 ani 1 espoir donc i b'a ye k'a fɔ ale ye fawba jagti yala 5 ani 3 bi dimanche na tɛnɛya ale ni faso kɔni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc Alba est rectifié ale exempté ni 4e journée Alba est rectifié Alba rectifié la hawla voilà ni fɛn sport de masse hali bi an bɛ to sport de masse ale kɛnɛ kana la min ye coupe Mamutu Traoré min n'a dalen don Kalabankɔrɔkaw fɛ Bugukɔrɔ ale la i bɛ ka fɔ o kɛnɛ kana la finali an b'ale kɛnɛ kan min ye AS Mofu ale ni AS Cadron olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye février kalo tile 13 nata olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o finali la i bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen wele bɛ a kɛnɛ kan wa an yɛrɛ fana wele bɛ ni kunnafoni bɔra min ye coach Mamadu Kansa ye ale yɔrɔ ale CFK ale ɲɛmɔgɔ ye o kɔfɛ an bɛ taa min ye coupe min n'a dalen don fans club bɛ balodila ɲamakɔrɔkaw fɛ n'a dalen don Masatɛrɛn ale kana la kununko a demi finale tun bɛ a bɛ denmisɛn fitininw ni ɲɔgɔn cɛ ka daminɛ kilo 15 tɛ tɛmɛ o kan ayi 15 tɛ tɛmɛ o kan wa kilo fana girinyani tɛ tɛmɛ 25 wa 30 kan u bɛ bina ɲɔgɔn na n'o kɔni tɛ 50 kɔni sɔrɔ o kuma e tɛ se ka ne tɛmɛr'o kan dɔrɔn tɛ je o kuma i bɛ ka fɔ denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na ye Deportivo ale ni ASF n'o ye association sportive de Faraz n'u filɛ nin ye Banagabugu yɛrɛ kɔfɛ lycée Ibrahima Ly kɔfɛ olu tun bɛ demi finale fɔlɔ la kununko olu ni Deportivo kɔni a banna u fila bɛɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na a nana ban laban Gɔyi la kɛra 4 ani 3 ka taa Deportivo ale kanu na bi FC Massa ale ni FC Jolɔkɔ de Daoudabougou olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Massa ale ɲɛmɔgɔ équipe ye FC Jolɔkɔ ale ye Daoudabougou équipe ye bi olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye a demi finale tɔ kelen kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma ni a finale sera inshallah an bɛn'o da lamɛnbaaw kulo kan nka finale kɛnɛ kan ka ban min ye Deportivo ye ale kɔni sera ye o kuma sisan ale ni maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛna ɲini sisan FC Massa ale ni FC Jolɔkɔ de Daoudabougou olu ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛ jouer bi n'Ala sɔnna ma sini an bɛn'o kunnafoni fana da kanubaw kulo kan Gintan Sport ale kɛnɛ kana la ni kunnafoni na sera ma coach min ye Albert Touré ale fɛ ni ɲɛmakɔrɔ maa caman b'a dɔn FC Massa ale tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kana la o kɔfɛ min ye coupe Mamutu Touré Bavier Suraka ale ka kɛnɛ kan Suraka ale kɔni ka coupe in kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ walanba de hukumu kɔnɔna la sa nka bɛɛ lajɛlen ma dɔn min bɛ Mali in kɔnɔ finale bɛ jouer bi Bavier yɛrɛ b'o kɛnɛ kan o kuma fɔ Bavier ka segin o kuma n'ale fana ka coupe bɛ taa jɔnjɔnw n'a teriw fana bɛ wele a fɛ o kuma na fɛ olu fana bɛɛ ka accord di fɔlɔ ka sɔrɔ ka finale k'ale dati bɔ o kuma ka bolo da ka don bɔ o kuma an sigi bɛ ko de ma kɔnɔ sisan komi o don kɔni o kuma ma fɔ fɔlɔ yanni ka segin fana bi an bɛ segin kɔni kɛ nisɔndiya hali bi Ala k'u ɲuman segin ni walanba ye n'a nisɔndiya fana ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ni Ala sɔnna a ma o kɔfɛ min ye Deportivo fana na coupe min n'a dan bɛ denmisɛnnakaw fɛ n'o ye sifinnakaw ye jɛrɛjɛkulu 2 fɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnna Kalabankɔrɔkaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ finale fana o bolo dara min coach Amagana Sey n'ale bɛ ka kunnafoni di an ma sanga n'a waati i b'a ye k'a fɔ o finale la o ye min ye Puig Academy ale ni FC Teria olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a finale la o bɛ kɛ sibiri don min ye février kalo tile 27 san 2021 a kɛnɛ kana la n'Ala sɔnna an yɛrɛ bɛna ye a kɛnɛ ka waasa ka se ka kungun n'a ɲɛɲɛw ka bɛɛ lajɛlen se mɔgɔ ma bonya ani karama kɔnɔ o fana denmisɛnnakaw n'o ye sifinnakaw ye o minnu n'u fana b'u ka baaraw olu daminɛ la nin waatinin na Nurubama min y'a page communale an bɛ to ale kɔnɔ an ka maa welelen an sera ale ma sisan n'ale tɔgɔ Awa Siyabana a kɔni sigin bɛ Bamakɔ ba numanfɛ bolo fɛ a kɔni sigin bɛ fo Sikɔrɔni n t'a dɔn Sikɔrɔni don wa Bangɔni don wa nka a yɛrɛ bɛ yan Awa i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma di dɛ Awa i ni sɔgɔma di dɛ a bɔ a bɛ se yɛlɛ la nin bɛɛ n t'a ka suri la Awa ko bɛ di i bɔra fo fa jumɛn fo yan ne bɔra hippodrome na commune de la ka sɔgɔmada joona in na wa Nuru de dɛ Nuru de labɔ i ka so ka na sɔgɔmada joona in na Awa i tɔgɔ ni i bɛ se ka segin tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ kan ani bɛ tɔn mun na ko hippodrome na wa ne Awa Siyabana ceinture noire 3e dan à la fédération malienne de karaté donc n bɛ association fana na
comme association des arts martiaux femmes donc nous fana ka premier deuxième vice-présidente be en fédération organisation na o muso fana fe donc ligue fana na ni organisation ligue de Bamako karaté nous fana organisation bo fana na centre noir troisième dan nuru aywa awa i ka san fo ko karaté mais ni karaté fo dron amba be a jumelé ñogona anta ni judo donga bo ñogona anta ni quoi bari do be ali escrimantu donga bo ñogona anduma ye muru babela bere babela sintaga premba bela uliga joba bela karaté ni tonu danfra mi bon ni ya me ko karaté ki ba me fédération malienne de taekwondo judo aikido akacha mais ni ya me fédération malienne de karaté on fait karaté era koroy bululangolo nga kele donc mode karaté a beba on fait no ka fo sene be baro we bulo de be baro we ibe muru la bara a bede ba on fait aba bede ke basi ta on fait nga fo ko ibe tani muru we se we bulo mais on fait a bebe no de karaté aywa bi anyi wele wasa ikase kana doni fo anyi be ka bara mingeni watini na no de karaté nye ni ala je karaté nye farkulo nyana jedo nga fanga barka ka bunko sobe awa jango muso fene ka wulika jwa hukumu kono fogana ni joro sro ceinture noire troisième dan o ebise ka nyefoli kanye doni awa munyere karaté nja eye muyatu idunala bon karaté kun kadi mamay kosobe ale kun ba fe adino ka karaté kay donc en même temps ne fana kun kadi donc ale ne engagé ka karaté nke mais muso ka karaté ni cɛ ka karaté a se ka kɛ kelen parce que degunba b'a la est-ce que b'a fɔ ko karaté b'an déformer an tɛ furu an jamalen do an yadalen do a cɛ sɔrɔ man di fana mais o t'a la an bɛ min ne yɛrɛ bɛ min fɔ karaté filɛ dɔ wɛrɛ tɛ a bɛ mɔgɔ permettre ka fɛn caman kɛ muso yɛrɛ filɛ nin ye karaté ka ɲi an ma kosɛbɛ a bɛ santé la a b'i dɛmɛ i ka santé la kelen muso accouchement yɔrɔ na n'a sɔrɔ i bɛ karaté kɛ ou bien i tɛ karaté kɛ i bɛ se k'i yɛrɛ défend cogo sugu dɔw la ani min tɛ physique la baara kɛ a ma nɔgɔn dɔɔni quoi donc karaté ne se ka a nafa fɔ k'a ban et puis karaté ka di n yɛrɛ ye kosɛbɛ n y'a kanu ka a kɛ depuis ni n ka dɔgɔn jusqu'à présent n b'a la n m'a bila awa sisan i bɔra k'a yira sa min ye karaté yɛrɛ min kɛra sababu ye ka se ka don a la wa bi yɛrɛ y'a nafaw caman ye nka awa a gɛlɛyaw la bɛ se ka kɛ mun ye karaté yɛrɛ la e daminɛ kana se bi ma e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la bon comme n y'a f'i ye cogo min muso ka karaté a ma nɔgɔn an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que mɔgɔw b'an tɔɔrɔ carré kɔnɔna la a tɛna kɛ fosi a bɛna taa aw yɛrɛ tɔɔrɔ ka n'aw yɛrɛ bila ten nɔ donc o gɛlɛya kun bɛ n kan kuma caman bɛ fɔ n kan et puis n ka baara ye denmisɛnnin kalanni denmisɛnnin fitinin kalanni bɛɛ b'a dɔn o ma nɔgɔn donc gɛlɛyaba b'a la parce que financement na a ka gɛlɛn dɔɔni parce que a ka di n ye k'a kɛ cogo min fana hali sisan a ma nɔgɔn dɔɔni quoi parce que ni k'i bɛ kɛ sportif ye Mali la yan nɔ il faut k'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ kumaw ka ca mais avec tout ça n bɛ ka n débrouiller n ka niveau la ka baara kɛ dɔɔni. awa ye ceinture noire ye kana se troisième dan maintenant sans pour que ka centre dayɛlɛ karaté la i kan ka kɛ niveau jumɛn na bon pour que i ka se ka salle dayɛlɛ karaté la donc f'i ka noir kɔni sɔrɔ n'i ye noir sɔrɔ bon karaté fana salle dayɛlɛ ti komi i bɛ jagoya ka taa salle dayɛlɛ mais n'a ka di ye n'i kɔni ye noir sɔrɔ n'a ka di ye parce que i bɛ style min na i bɛ fɛ k'a développer donc n'a ka di i bɛ taga salle dayɛlɛ mais i tɛ se ka salle dayɛlɛ ni fédération ni ligues ma bɛn a la donc i bɛ tigi affilié fédération na i bɛ affilié ligues la donc pour que i ka se ka baara in nɔgɔya sɔrɔ i ka mɔgɔw fana ka se ka compétition kɛ ne kɔni ne ye baara in daminɛ depuis ni ceinture marron i y'a ye denmisɛnninw bɛ ne ka mara la depuis ni ceinture marron parce que ni fɛn min ka di ye i tɛ ceinture ma kɔnɔ la a ka di ne ye ne ka dɔnniya min bɛ n kunna n k'a di denmisɛnninw ma donc ne y'a daminɛ depuis ceinture marron fo bi troisième dan bɛ n bolo sabu o yɛrɛ ko centre b'i bolo déjà bon n bɛ n ka maître ka mara kɔnɔ n bɛ n ka maître ka mara kɔnɔ mais mara min don
denmisɛnnin baara tilannen n'o fila ye k'a daminɛ 17h la ka taa bila 19h la olu denmisɛnninw ka mɛtiri ye ne de mɔgɔ wɛrɛ t'u ɲɛma ni ne tɛ donc an ka mɛtiri kelen bɛ k'o bonya d'an kan kosɛbɛ n'a diyara n na kuma yɛrɛ la n b'a fɔ n ka salle don parce que mɔgɔ wɛrɛ t'u ancien ni ne tɛ donc ne ka salle don mais min ka mɛtiri ka mara kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ centre fɛnɛ bɛ eta in fɛnɛ bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ n'o ye o bɛɛ mɛtiriba fɛnɛ bɛ o la n'o bɛ ka aw dɛmɛ a baara kɛcogo ɲuman na hali bi centre pour que an ka taa an denw tɔgɔ sɛbɛn centre ninnu na gɛlɛya b'o la wa o musakaw bɛ jɔ lawale kelen i bɛ taa dɔrɔn an b'an tɔgɔ sɛbɛn bon gɛlɛyaba t'a la komi ni min ka di ye i t'a gɛlɛya mais an ka inscription ye 800 4000 donc kalo sara o ye 400 2000 francs donc tenue ni an b'a fɔ ko kimino donc a yɛrɛ n'a ka d'a ye a bɛ taa san n'a ka d'a ye a bɛ se ka wari don an b'a ɲini ka d'aw ma komi ne n'olu feerelikɛlaw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa awa sisan pour que an ka se ka kɔrɔfɔ in kuncɛ i ka nali kɔni diyara anw ye bi sɔgɔmada in na ka bɔ fɔ hippodrome na ka na kumaso in kɔnɔ n'an b'a la nin bɛ k'a fɔlɔ nka n tɛna k'a laban ye n'ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan nka aw ka jamana in yɛrɛ mali kɔnɔ yan aw ka compétition kow bɛ cogo di parce que an b'a ye ballontan filɛ nin sa compétition caman bɛ sen na an bɛ taa CHAN na an bɛ taa moins de 17 ans na aw fɛ yen olu ko bɛ cogo di mali la yan sisan bon an bɛ compétition kɛ komi n y'a fɔ cogo min n ye ligue membre dɔ ye donc n bɛ fédération fana na an bɛ compétition kɛ an bɛ régional kɛ an bɛ championnat kɛ an bɛ ligue fana taw ta fédération b'a a ka coupe organiser an b'olu kɛ an bɛ ligue fana taw kɛ donc problème fosi t'an bolo olu la parce que ni ligue ni fédération bɛ baara kɛ n bolo problème fosi tɛ bila i ka compétition na en même temps fana n ye juge fana ye donc n bɛ arbitrage fana kɛ n'an ka compétition bɛ yen nɔ donc n b'o olu fana arbitrage kɛ donc problème fosi tɛ mais coronavirus in de la an ka mouvement sumayara dɔɔni mais hali o la an ye compétition fila kɛ san in kɔnɔ o t'aw kelen o o y'an bɛɛ de so an bɛɛ b'o n'aw jɔra an fana bɛ jɔ an bɛ kunnafoni bɔ min e m'a ye kunnafoni sɔrɔli bɛ kɛ e mɛ gɛlɛya ye wa awa ni waati na sisan i bɔra ka da maga ka compétition ko la ka yira k'a fɔ mais est ce que compétition international ninnu ni fɛn ninnu national ninnu i n'a fɔ sa ka bɔ ka taa Cameroun ou bien ka bɔ yan ka taa farafinna dugu dɔ la ou bien farajɛ la a b'olu kɛ yan an b'olu baden kɛ hali 2018 an bɔra Dakar o y'a sɔrɔ coronavirus ma bila sen kan kosɛbɛ an bɔra Dakar an nana deuxième place ye donc an bɛ taga compétition kɛ athlètes bɛ compétition kɛ an minnu fana n'i bɛ fɛ ka kɛ i bɛ fɛ ka arbitrage kɛ i fana bɛ taga examen kɛ donc an ye examen fana k'olu la an passera donc an nana deuxième place fana ye ka bɔ Dakar donc an ka mɔgɔw bɛ tournoi kɛ an bɛ tournoi kɛ international fɛn bɛ awa e kulo bɛ ne na awɔ ni awa ko in bɛ baara ko e ko tɛ o e jalabatigi de n bɛ awa siya banna de ma awa mɔ wala ni ceinture noire troisième dan de karaté la e fana bɛ se dɔ la awa i furulen don wa ayi ma furu fɔlɔ den dun den tɛ n bolo Nuru bon pour que ka sigi kɔfɛ dɔɔni n bɛ fɛ ka ɲininka ceinture noire premier dan ceinture noire deuxième dan n bɛ fɛ ka dan ninnu mun ne b'u différence ɲɔgɔn na i n'a fɔ premier dan deuxième dan fo cinquième dan fɛn na olu différence ni ye jumɛn jumɛn ye bon ka daminɛ premier dan na parce que a bɛ komi école n'i bɔra premier année na i bɛ taa deuxième année na progression de don parce que dɔ de bɛ fara niveau sanfɛ donc i bɛ recherche kɛ donc n'i taara deuxième dan fana na pour que ka taa troisième dan na i bɛ recherche de kɛ donc ceinture bɛ dan t'a la komi école n'i sɛgɛnna yɔrɔ min i b'a bila yen nɔ n'o tɛ dan t'a la parce que a kalan tɛ ban parce que n'i bɛ école la i b'a ye i bɛ tila fɛn na i bɛ taa université la i bɛ tila université la i bɛ taa master ni fɛnw nɔfɛ donc karaté fana y'o de dan t'a a kalan na donc ok n y'a faamu awa c'est à dire ka muso don karaté la ka tila k'i mago don i yɛrɛ fɛnɛ na parce que ni awa ye sali kɔnɔ i b'a fɔ ko awa ni an bɛ ci ɲɔgɔn na nka ni awa ye kɛnɛ ma i b'a fɔ ko nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ye gros minɛ ye i ma awa ye awa o gundo ye jumɛn ye an kale kɛnɛ dan bɛ rouge à lèvres dan bɛ yɛlɛɲinw bɛn bɛ farikolo ni jɛn bɛ a bɛrɛ bɛn bɛ nka n'a bɛ sali kɔnɔ Nuru awa wɛrɛ ye
o fere e ka dalu jme bon dalu tala me fe ga yida komi mogo be kuma munu fanka karate ke la be déformé a takama to wa ba daga komi te mi fe ga yida karate ko fe fana ante nyina muso en fana be no iye muso de fika tuga muso ya dambe kono de me karate ka tse ke yike che imana karate ke to iye muso de abli ku ne na tabla che de ga marala donc imanga ngaba muso ya hukim konnal awa amena korofo nyongri ngamina nyini ngali flakila folo awa sisa maliko de besina anga samata sego bolon be Cameroon an yere kuma kungurun ngala yinye kroya mado ye famal do sorala karate ko ni bolon dande fangline parce que mbe karate la nyoke bolon dana doro ibe gwembli mana o mado fene mu nge bolon dana nyoke karate la doro gendo do fene ka wala te fangle yere o nga ni maliko yi o e ka ye chugo ye me sisa e fe ngoinga ke chugo di hakilina kelen min anga kupinta parce que amena kupu no fe na goni anga kupinta ame fe on fenge an tele final ke na ngoni ame do ni befe bela jelenga do anga seka na kupi amena kupu no fe turu na la sona awa amse ka yin ngal labante ngina sisan komi wati kon sira na nyina na yin ngal min ko wali kele ni ngal min na be fe ko ke ani ibe tom fene kono samba soro ma bo fene sigimbe kaname e ka sega folukuye ani ka centre sigimbe fam na fene ko fanye pour que amse ka ta kono fene waro kan kuma jaraye anga centre be sikoro ni bolontan terrain kan sufu club do donc comme ya fo chokom bin na to ni garametru averti sura sans me noir barala donc bara inte kun fe bara ni garametru averti ko kuma lame se ka ke Philippe ke kuma la donc ni se do se ka corriger donc ne bolo o folika ne be mbolo ka nyesi jamama banga metri bafo garametri no ye bohobiye Abdul Hab Traoré di bob donc nga foli baye ani be nga metri era fu no ye Musa Tungara ye di Sufi ni jara awnye ni tuye hawa siabana ye kabo hippodrome na biya tume ambolo korea nga santri dozo do hogum konnala no ye Sufi abe ulu tokola ya ale na kana kuna fone di ama nala sonama abuka tomba konna fenena mi musoni armarsio e nala sonama do wala amina ma wara soro ka frale refene kan wasaka zakanye folike chokomina halibi ko baro tablo la ani competition meno la benunu fene bulo nala sonama no tora kaye am yo kene ka kana lulu kuna fonu fene ye wasaka se ka jelendi mawma buyani karama kono awa eniche tamba nyok na warema amin arabi awa fien doni aw bien nuru faranga do be fien don bonse awa fien doni bonse bro Tio tia la tio tio tia la tio farafina bede dalaula egi soba bede dalaula ae ambe dambaula ae ambe jiauye tio tia la tio
awa kulubali amen singana kuma so ingono mi hawa siabana ale kofeni watini na mi escrime hamina ale kene kanala nuru bamba ibe ka fo escrime na okuna funumbe ibulokoro maloje katemenu Badar kamana comme ya fa chogomna femme fédération malien d'escrime donc ka festival meto ake sansa donc ni ya 6e édition akra kunungo vlada fe femme palais des sports konana donc bunya kun tale meka di palais directeur Kourama no femme Drissa Kamati donc ale de kni parrain donc ata c'est fédération re président Bama no Abdou Wahab Zouroumi donc ale comité national olympique donc au membre de donc les fédération malienne d'escrime donc au prix d'en bas donc il va y avoir athlète ou qu'on y démonstration que au coffre médaille dira donc Kobe kunchelen ça en sera fait mieux parrain makoninga fait mieux Drissa Kamati ale mieux parrain avec la selu que ni watina angala je na soro ou labeno Drissa Kamati et ni chogori ni watina. D'abord mbe principe bɛ fo fɛn fɛn bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na yan an b'u bɛɛ fo an bɛ fédération malienne d'escrime fo ni initiative na a ɲɛna a diyara an ye fɛnɛ a ka d'an ye fɛnɛ à chaque fois que ni fɛn ninnu ka organiser palais des sports là comme palais des sports yɛrɛ bɛ mun fɔ c'est le sport donc on a besoin de tout le monde ici de toutes les fédérations bɛɛ ka na yan ka na activités kɛ anw fɛ yan o de ka d'an ye. Non, mais nous avons déjà démissionné nous avons fait une dame 6 ans, escrime dame 6 ans. Franchement, vous avez niveau de là, franchement, vous êtes à compétition internationale. Donc c'est une bonne chose. Nous faisons une membre en fédération malienne d'escrime, il faut conserver une initiative. Nous honneur de nous. Donc nous avons parlé des sports là. Franchement, nous avons amené. Non, il demande adressé à la direction nationale des sports et à notre niveau ici, on a dit que vraiment l'endroit il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'autres activités, donc franchement, on en a. Donc voilà. Voilà, nous Abdou Wahab Zouroumi, non, Drissa Kamati, donc allez parrain, allez quoi faire, on sera fait mieux fédération de Nyama Bama, monsieur Abdou Wahab Zouroumi, allez faire la solution. Abdou Wahab Zouroumi, donc ni fédération président Badou fédération d'escrime pour que ka anga sport ni escrime ka promotion ke area donc ka fako escrime te sport te mi menembe man la ko sabe donc ni plateforme ya munum bato mo escrime be se ka la ko donc ane démission be se ka na akonana parce que ambe ka nimbara munun ke o ye phase promotionnelle we kada kan an to ka kɛ yɔrɔ tɔw la mais bi an y'a délocaliser ka na n'a ye palais de sport la palais de sport ye yɔrɔba de min ye Mali sport fanfɛla ye donc an k'a kɛ yan sportif baden bɛ ne yan et puis hali tɛmɛsennaw b'a ye donc an bɛ ka promotion de kɛ donc ne yɛrɛ fɛ nin y'a yɔrɔ ɲuman de pour que mɔgɔw bɛ se k'a lakodɔn cogo min kosɛbɛ parce que denmisɛnnin minnu nana bi an y'a ye denmisɛnnin bi ni ka maa kɛmɛ ɲɔgɔn ko donc o ye satisfaction ba de dɔw fana bɛ yen minnu ka kɔrɔ n'u ye dɔɔni bon dɔw bɛ minnu ka kɔrɔ n'u ye ka sɔrɔ ka taa senior la donc a b'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka progresser bon san o san an bɛ nin festival in an b'a san bɛɛ n'a festival donc a b'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ festival wɛrɛ bɛ yen mais min tɛ nin ye denmisɛnninw ta fan fɛ compétition scolaire bɛ yen nɔ min ye ekɔlidenw ta ka compétition ye olu tɔw bɛ yen nin san in kɔnɔ ka na bon san 2020 gɛlɛyara sport ta fan fɛ c'est vrai que san min don san in gɛlɛyara kosɛbɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya sport yɛrɛ fanfɛla la a san ma nɔgɔya fiyewu min ye an ka fédération ye an fɛnɛ tɔw ye difficulté fɛn fɛn sɔrɔ an fɛnɛ y'o difficulté sɔrɔ ka d'a ka bana in mɔgɔw ma sigi n'a ye bon mɔgɔw ka se ka adapter bana in na a ma nɔgɔya o y'a to compétition caman bɛ yen minnu ye compétition internationale olu caman annulé minnu ma annulé olu reportera bon o dun b'a to n'i y'a mɛn i bɛ se k'i yɛrɛ évaluer i bɛ se k'i ka athlètes évaluer o k'a sɔrɔ i participera compétition na bon an ye gɛlɛya caman sɔrɔ pour que parce que olu compétition annulé la o ye kelen ye filanan ye min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna ye waati dɔ la compétition ani rassemblement fɛn caman bɛ olu jɔra
bon o fana ma baara nɔgɔya mais bon bana in kɛn bɛ fɛn de ye sisan nɔ an b'a ta k'a bila an ka don o don fɛnw na o la sa compétition ouverture kɛlen ministère kɛlen ka yamaruya di pour que compétition ka se ka dayɛlɛ an ye an ka se ka an ka programme fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ an sera k'a bɛɛ épuiser mais i tɛ se ka i ka performance fɔ tant que i ma mɔgɔ wɛrɛ affronter o de y'a difficulté et surtout an minnu ka sport ye sport de combat ye bon o y'a a gɛlɛya dɔ ye mais bon mɔgɔw ko gɛlɛya fɛn n'i ye gɛlɛya fɛn fɛn ye i t'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ a fan dɔ fɛ parce que o y'a to système de formation dɔw bɛ yen i n'a fɔ visio conférence télétravail olu sera ka sabati olu la an ka entraîneur an ka athlète ale ni arbitre olu caman sera ka participer olu webinaire ninnu fɛ minnu ye visio conférence ye n'o bɔra la bon sayi san bilan k'a fɔ ko an sera san bilan na bon n'an y'o fɔ a ko ma dafa mais bon toujours est-il que ni fɛn o fɛn kɛra i b'a positiver bon an hakili la k'a fɔ bana in bɛ cogo min na sisan an bɛ k'an adapter a la an y'a dɔn k'a fɔ bana in bana tɛ min bɛ se ka ban pepewu donc an b'an adapter de an bɛ principe de sɔrɔ minnu b'a to an ka se k'an ka baaraw k'a kɔnɔna na k'a sɔrɔ an ma tɔɔrɔya ni sɛgɛn sugu dɔw y'a la voilà donc 2020 ma nɔgɔya an bɛ dugawu de kɛ 2021 min daminɛlen filɛ nin a ka kɛ bana ye nɔgɔya san ye a ka kɛ san ye san min na Mali sport bɛ se ka taga ɲɛ a bɛ kɛ san ye an yɛrɛ minnu ye escrime fédération ye escrime pratique ye an ka se ka participer tournoi dɔw la i n'a fɔ qualificatif de Tokyo 2021 o bɛ sen na ale ni championnat d'Afrique senior olu fana bɛ sen na donc an bɛna participer o la an b'a ɲini halisa an kɔni bɛ préparation na pour que bon an bɛ se ka min fɔ an bɛ comité olympique fo ka Move Africa Malitel k'o fo ani ka PMU Mali fo parce que ala ni comité olympique sababu an sera ka an ka programme épuisé parce que n'o kun tɛ franchement a kun ka gɛlɛn i n'a fɔ an minnu ye fédération dɔgɔmaninw ye entre parenthèses vous savez bibi in na pour que i ka se ka tournoi dɔ organiser il faut absolument que fond dɔ ka k'i la bon ala ni comité ka partenariat k'a ɲini Move Malitel fɛ pour que Move Africa Malitel pour que an ka se ka nin partenariat exemplaire partenaire citoyen de don pour que fédération ka se ka san sɔrɔ an bɛ comité min fo ka président fo min ye Abibu Sisoko ye parce que ale ka laɲini o de y'a to nin waleya ninnu sera ka kɛ a ka hakili ɲuman an b'a fo o la hali bi k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko bon fédération an b'a kɔ voilà an bɛ a ye jukɔrɔmadon dɔ min kɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ abada min bɛ yen sisan difficulté wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ye Mali ka participation ye tournois na bon o tɛ Mali dɔrɔn ka problème ye o ye fédération internationale ni confédération ka problème de donc an b'a ɲini olu n'olu sera ka nɔgɔya pour que an ka se ka jɔnjɔn dɔw ta au niveau continental. Ning ye Monsieur Abdul Wahab Zouroumé donc avec kuma fɛn min ye fédération malienne de football d'escrime fédération malienne d'escrime tɔgɔla donc ale y'o président ba ye donc ni comité olympique national donc o membre fana de do donc a bɛ kuma san yɛrɛ bɛɛ kan u ye gɛlɛya mun nɔgɔya mun sɔrɔ donc je crois que a y'a bɛɛ fɔ ka ban fɛn min ye Alu Badara Kamara. Nuru Bamba hali bi escrime min kɔnɔ wali an bɛ t'o kɔnɔ wali kelen a kunnafoni o banna o tuma an bɛ bɔ yen sisan an bɛ taa min ye association femmes et sport olu ka tɔndenw ye falekɛw ka bureau kɔnɔna la o ko lahala b'i bolo cogo di. Oui, comme il y a fait tout na kunungo fana fait mieux association femmes et sport nous kama ko AFE donc e ba ka fo AFS donc il y a bureau remembré donc e ba ka fo bureau membre de flanier fait mieux président Fatoumata Toumani Diallo vice-président Kadiatou Si secrétaire général
Mokhtar Sy, secrétaire général adjoint Femme Seydou Soumaré, trésorier général Aïda Sidibé, adjoint Maurice Adoglo, commission d'organisation Philippe Oudou Gambi, donc commission chargée à la communication et de l'information Djeneba Bagayogo, avec adjoint Abdoulaye Touré, commission chargée au marketing et aux relations extérieures Awa Traoré, avec adjoint Chaka Soumaré, commission chargée de sport Moussa Saounira, avec adjoint Aminata Doumbia, commission chargée du sport pour les personnes handicapées. Premier Awat Kone. Awat Owaja bureau inare. Kone ude jalapa jalapa mabona jalapa mismanu. Awat Kone. Alega adjoint Jara Touré, commission chargée de la formation et du développement des compétences Salia Doumbia, Alega adjoint Awa Diallo, commission chargée de la stratégie et du développement du sport féminin. Bintou Djakti, Famso. Donc, Alega adjoint Jelika Guindo. Donc, il va y avoir président d'honneur Bala Siribé, comme membre d'honneur et conseiller spécial à la présidence. Donc, donc président Baere Koube Kunchele, Ansira Makaninga, Femi Fatmata Toumani Diallo, donc Aubora bureau et membre 6 ans. Hatland Benibila et bureau Sigin Kofe, Fatmata Toumani Diallo. Bureau Sigin Kofe, Aubela Jelil nous la follow, n'est pas Fatmata Toumani Diallo. L'association Femmes et Sport présidentielle en Borak Assemblée Générale et association est réformée depuis octobre 2018 en Sanflan donné un bureau remembré ka Dofara Jamaka wala saka ninkura di bureau ima anga atlantika cha ambe fe ka bara kuraw ke ka taka ka fen kuraw ke ka essayer ka aklina kurawero di association imamuni aklina kuraw tekele uyanga aklina we sisano comme aya fochugamna ay commission sigi senga to charger lendo ka muso ka sport dorona do charger lendo muso be se ka fara nyogon ga chugo jumena ka aklina yuma duma ka sport na fa funyene wala sa kana sport konnana ankelendo ko poyun pe sigi senga. Donc, amena munde kelenke sisano wala sa muso kana konnana oye ka formation ke ka bo même si na me porte à porte ke ka kuma muso fe ku ka bo kana ka sport na fa fuyene munu be sokona na munu ma del ka sport ke ni ya na fa fuyene abe na fa munya mokoma sigi sokona o fene dronte quoi abse ka klina wora di chama ma ube bokana ne b'a fɔ muso bɛɛ bɛ sport kɛ en quelque sorte sport kɛcogo de tɛ kelen ye donc an bɛ mun f'u ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ an bɛ tobili kɛ wagati dɔw bɛ se souvent an ka bɔ an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ an ka fari bɔ ɲɔgɔn na fɛn dɔ ye stress ni fɛngɛw ni yɛrɛ caman bɛ yen nɔ o bɛ dɔ b'o la sport bɛ caman b'o la foyer kɔnɔna stress tɛ ban bara yɔrɔ stress tɛ ban ali mɔgɔ min tɛ baara la ni bɛ sokɔnɔ na kuma bɛɛ i fɛngɛnen don mais n'i bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o yɛrɛ bɛ hakili lafiya a bɛ hakilina kura di ma a bɛ ni kura di farisogo ma n bɛ mun f'u ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka na an ka sport kɛ mɔgɔ si kana to sokɔnɔna na. Voilà, n'est Fatoumata Toumani Diallo, ceinture noire 5e degré, 5e dan. Ah, tiens, ni a gelé. Au degré, 5e degré. 5e dan, me boule aussi au connaissant. 5e dan. 5e dan, voilà. Allez, oui. Donc, vraiment, ni a gelé, il va falloir que nous capable donc vous avez bureau remembré donc moi en woro donc bureau quoi oui donc ni fait association femmes et sport luga kibarawe aywa nuru wati ale betala halibi ambeto kuna fonu kono menye assemblée générale de la fédération malienne de football ebe ka fo fene bolo dalando ni wati fene konna la o kuna fonu bi bolo kono
Ouais, comme il y a fait comme dans Badra Camara, fait fédération malienne de football. Donc où on est Bataki Bo, Kaira Kafo assemblée générale extraordinaire. Donc où on a Bouda, donc où Kakenu ka article 28, 31, 38, 40, 41 et 117.2 des statuts de la FEMA Foot. Donc où est assemblée générale extraordinaire, quoi on a fait mardi le 16 février 2021 avec Centre international conférence de Bamako là nous comme CICB le vers 30 wati donc will te doré ko budget nous kera en 2019 2020 mabna ko kan ani rapport financier donc mabna ken bega ka ira ka fo sankura no 2020 2021 au budget fana maubina tumanuka donc membre mu na voté délégué mu na voté ni ko na de flani ligue régionale ou be délégué saba di fait mieux club de ligue 1 ou be délégué fladi association membre donc ou fana be délégué kilindi donc club champion de deuxième division ou fana be délégué fladi donc ni fédération ka bataille ni watimna donc bina assemblée générale extraordinaire ke mardi na le 16 février voilà donc o fana ka bani Mali ligue 1 fana damneli awo donc bon ni blabdan nyoy bon bi sa ko bitanyo mais abi sa ke match do be ba do parce que oui calendrier mbo championnat ko projet de calendrier donc match do be sika décoller quoi ouais aywa ala ka nya kadama ala ka damne ko ni o de jorobana awa ibala je ka halibi nuru ameto championnat ligue 1 championnat national de ligue 1 ameta o kuna funu fanena be ka fo be e bolokoro nuru ni wati comme il y a fait comme la fédération malienne de football oui championnat programme bokabi donc projet de calendrier do abise ya yele mabe match do la donc pour flado et ba ka pour ala as possible non LCBA le Tigre de la Fiabou US Bougouni AS Real de Bamako AS Douane Stade Malien de Bamako US Seka no kitakawi c'est Dougolonvla Asom alini casse de Seware donc on est pour ai c'est doyen a toko be di ko Asom ni casse ulu be ma yela nyane awo poule B Asco AS Niena Soni Asi club olympique de Bamako Sobe 11 secrétaires de Nyarela Joliba Athletic Club Black Star de Balabou Yile Olympique Usfas ani AS Bakardian de Baraouli donc pour temps pour A et pour temps pour B pour équipe time donc il va y avoir première journée programmation flène fait bon ko ya non Black Star de Balabou aller ni Soni Asi ou ñon soro AS Real de Bamako fait US Kita ou ñon soro LCBA Usfas ou ñon soro Bakardian Asco AS Police ya Dougolonvla Joliba Athletic Club 11 secrétaires de Nyarela c'est des chogui de Asom Yile Olympique donc première journée là toujours sikaso AS Douane Stade Malien de Bamako c'est doyen bisima jogo ma yare Kuligoro Niena COB c'est derby il faut derby Mopti casse de Seware US Bougouni on bunga ameta tokoma kasi Seware kauka Seware voilà donc les premières journées au programme joué à Badra Camara. Voilà, nous Bamba, amia ansense kata awa fanfe ale ka fien do ni bo ansikoro yana nga se page internationalement dina ba damela libya. Eggy
n'ala sɔnna sɛgɛ in an ka sɛgɛ in bɛna sama in ta dɛ k'a ye an ka